दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया में एक बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे और वहाँ एक हिंदू लड़का भी आ गया और हिंदू लड़के की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो आज डॉक्टर जाकिर नाइक से पूरा मुनाजरा करने और जेर करने के लिए और उन्हें नीचा दिखाने के लिए आया है। और इस हिंदू लड़के ने आते ही कुछ जोक करना शुरू कर दिया ताकि सब लोगों को अपने साथ मिला ले। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस लड़के की गुफ्तगू खतरनाक भी थी और दिलचस्प भी थी। एक मोड़ पर तो ये लड़का कह गया कि श्री श्री रविशंकर या सदगुरु आपको मुनाजरे में हरा सके या न हरा सके, लेकिन एक न एक दिन मैं जरूर हराऊंगा। जबकि इस लड़के का सवाल भी बहुत चुभने वाला था और इस्लाम को झूठा मजहब या इस्लाम को नीचा मजहब दिखाने की कोशिश करने वाला था। इस हिंदू लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से क्या बात की, हम इसकी अंग्रेजी ज़बान में होने वाली गुफ्तगू का तर्जुमा उर्दू में आपके सामने पेश कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते चले हमारा नया चैनल हिस्टोरिकल उर्दू लैब है, वहाँ पर भी आप जाकर विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए जी दोस्तों देखते हैं कि इस लड़के ने अपने इर्द गिर्द के लोगों को हंसाने की कोशिश कैसे की और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस कोशिश को कैसे नाकाम बनाया। Hello. Yeah. Okay. Thank you. My name is Shashi Varman. I'm a non-Muslim. I'm Hindu. So I only have 3 questions. So can you speak a bit slowly into the mic? If you have 3 questions, ask your best question. okay. Whichever is most important. After we finish all the question on the other microphone, we'll come back to you. इस लड़के ने आते ही कहा कि मेरे सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल हैं, जिसको सुनकर लोग हंसने लगे और डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से इस लड़के को टोकते हुए कहा, मेरे भाई प्लीज आप एक तो माइक्रोफोन के सामने बोलें, इधर उधर मुंह करके ना बोलें। अगर आपके 3 सवाल हैं तो उनमें से एक पूछिए, बाकी 2 पूछने हैं तो दोबारा जाएं, लाइन में लगें और फिर सवाल पूछें। ये लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब से समझ चुका था कि उसे मुश्किल वक्त मिलने वाला है। इस हिंदू लड़के ने सवाल करना शुरू किया और कहा कि मेरा सवाल आपसे ये है कि आप चूंकि दावा करते हैं कि आप बैनुल मज़ाहिब मुताले पर अबू रखते हैं, कंपैरेटिव रिलीजन आपकी फील्ड है, आपके मैंने बहुत से लेक्चर भी देख रखे हैं और लोग आपकी बात पर यकीन भी करते हैं क्योंकि आप हवाला देकर बात करते हैं। आप कुरान मजीद, भगवत गीता, बाइबल की आयत का भी आप बताते हैं कि किस आयत में क्या लिखा है, लेकिन हर आदमी ने बाइबल, भगवत गीता और कुरान मजीद को पूरा नहीं पढ़ा, तो किसी को क्या पता कि आप दुरुस्त हवाला दे रहे हैं या कि नहीं। और तो और आपकी जानिब से ऐसा करने की वजह से दूसरे मजहब के लोग जिनकी किताबों का हवाला दे रहे होते हैं, जिन्होंने वो किताबें दुरुस्त तरीके से पूरी पढ़ी भी नहीं होती, आप तो उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि उनको आप मिसगाइड करते हैं? इस लड़के ने ये भी कहा था कि हमें क्या पता कि आप ठीक हवाला देते हैं या गलत हवाला देते हैं, लेकिन आपका एतमाद भरा लहजा ऐसा महसूस लगता है कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप झूठ बोल रहे हों, लोगों को गुमराह कर रहे हों। और अगर आप यूं लोगों को मिसगाइड करते रहें, आपको नहीं लगता कि बतौर मुसलमान आप तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो उस लड़के का सवाल मुकम्मल तौर पर एक इल्जाम पर मबनी और चुभने वाला सवाल था, लेकिन हैरत की बात यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के के नाम पूछकर खासों पर तारीफ की और कहा कि आपने टॉपिक से रेलेवेंट सवाल किया है। लेकिन इस लड़के को नहीं पता था कि डॉक्टर जाकिर नाइक अब कितना खतरनाक जवाब देने लगे हैं। So my first question would be, I'd like to relate it to you. So I've seen your previous speeches before on YouTube. You are specialist in comparative religion. So when you compare Islam and other religion like Hinduism, like quoting scriptures from Bhagavad Gita or something, like don't you think there is a possibility to misinterpret it and provide misguidance to those who doesn't belong to that faith? What's your name, brother? Pardon? Your name? Shashi Varman. Okay. And if it is proven that there is a misinterpretation in your speech, does that mean that you failed to carry out your duty as a Muslim professional? The brother asked a very good question, a very relevant question to the topic. I'd like to thank him. His question is, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देना शुरू किया और कहा कि अगर मैं गलत आयत का हवाला दूं, गलत नंबर बताऊं, तो बतौर मुसलमान तो क्या ये गुनाह होगा? जी हाँ, बिल्कुल 100% होगा। मैं मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ आपसे और यही वजह है कि मेरे हर लेक्चर के बाद मैंने एक असूल रखा है कि मैं जो भी बातें बोलूँगा उस पर सवाल और जवाब होगा। किसी भी गैर मजहब को लगता है कि मैं गलत आयत का हवाला दिया है,
میں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے, مس گائیڈ کیا ہے. اس لیکچر میں ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں. جس کو بھی سوال کرنا ہو, جو چاہتا ہو مجھ سے سوال کر سکتا ہے. ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ کوئی ہندو اسکالر, کوئی عیسائی اسکالر, کوئی مسلمان اسکالر, 90% ایسے اسکالر ہیں جو اپنے بیان یا تقریر کے بعد کوئی سوال و جواب کا موقع نہیں دیتے. میں دیتا ہوں, اس لیے کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ سے سوال کرے اور مجھے کھڑے کھڑے سب کے سامنے جھوٹا ثابت کرے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا سوال و جواب کا یہ سلسلہ شیخ احمد دیدات نے شروع کیا تھا اور میں اس کو الحمدللہ آگے بڑھا رہا ہوں. اور اگر میں تقریر یا اجتماع سے خطاب کر رہا ہوں اور غلط حوالہ دے رہا ہوں اور اگر لوگوں کو مس گائیڈ یا گمراہ کر رہا ہوں اور سوال کرنے والا مجھ پر اعتراض اٹھا دے اور مجھے وہیں کھڑے کھڑے غلط ثابت کر دے کہ میں نے غلط بات کی ہے, جھوٹ بولا ہے, گمراہ کیا ہے, تو میں اس وقت کیا کرتا ہوں؟ تو سب سے پہلے کہتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیں. میں اپنے الفاظ بھی واپس لیتا ہوں اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو. بطور مسلمان یہ میرا فرض ہے کہ میں معافی مانگوں. پہلے میں معافی مانگوں گا اور پھر میں یہ کہوں گا آپ کی مذہبی کتاب ہے, مجھے سمجھنے میں غلطی ہو گئی اور میں انشاءاللہ میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا, غلط حوالہ نہیں دوں گا. لیکن مجھے 25 سال ہو چکے ہیں دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے, سینکڑوں اجتماعات سے خطاب کیے, ہزاروں غیر مسلموں کے سوالات کے جواب دیے, لیکن آج تک ایک بھی سوال کرنے والا ایسا نہیں آیا جو مجھے وہیں کھڑے کھڑے غلط ثابت کر دے. میں غلط ہو سکتا ہوں, اللہ کے کرم سے میں ٹھیک جواب دے رہا ہوں, لیکن غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے. پر 25 سالوں میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو غلط ثابت کرنے کی بات ہو جائے. تو وہ مناظرے ذہن میں آتے ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ولیم کیمبل, سری سری روی شنکر اور دیگر غیر مسلم سے کیے ہیں. جب انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس پر بھی تبصرہ کیا. یہ گفتگو مزید دلچسپ ہوتی چلی جا رہی تھی. Whether it be the Bhagavad Gita, whether Veda, whether Bible, and if I misinterpret that scripture, then isn't it wrong as a Muslim? Totally wrong. I agree with you. That's the reason after every lecture of mine, we have question answer session. Most of the religious speaker, whether it be Hindu, whether it be Christian, whether it be Muslim, most of the majority, more than 90%, after the speech, they have no question answer session. Sheikh Deedat was the first one who started, and now, mashallah, many of us, after every lecture, we have a question answer session. Why? So that if you disagree with us, you are open to ask the question. In the question answer time, if any speaker, including myself, if the questioner proves that my interpretation is wrong, if they prove to me, first I will say, I am sorry, I will take it back. If I make a mistake, as a Muslim, compulsory, I would apologize. I would first say, I'm sorry, I misunderstood your scripture. Inshallah, in future, I will not quote it. Never in my life of 25 years of dawah, more than has a single questioner, mashallah, I can make mistakes. I'm a human being. I'm not perfect. No human being is perfect. Not a single questioner ever quoted me anything and proved me wrong. Alhamdulillah. I can be wrong. I can be wrong. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر میں غلط بات کروں تو ثابت کیا جائے کہ میں غلط ہوں, تو اس کے لیے ڈیبیٹ اور مناظرے ہوتے ہیں. میں نے سری روی شنکر کے ساتھ ایک مناظرہ کیا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والے ہندو لڑکے سے سوال کیا کہ کیا آپ نے وہ مناظرہ دیکھا ہے؟ جواب میں اس لڑکے نے کہا جی ہاں میں نے دیکھا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا پھر اس میں نتیجہ آپ نے کیا نکالا؟ یہ لڑکا کہنے لگا کہ وہ نتیجہ نہیں نکلا جو میں چاہتا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس پورے مناظرے میں کیا میں نے کہیں پر بھی ایک جھوٹ بولا, غلط حوالہ دیا کسی مذہبی کتاب کا, یا میں نے ڈیبیٹ یا مناظرے کا ایک بھی اصول توڑا؟ جواب میں اس لڑکے نے صاف سے کہا نہیں. اس لڑکے کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شخصیت سے متاثر ہونا شروع ہو گیا ہے, جبکہ یہ یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا مذاق اڑانے آیا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دنیا کا ہندوؤں کا سب سے بڑا مذہبی اسکالر سری روی شنکر, میں نے اس کے ساتھ بھی مناظرہ کیا ہے اور وہاں پر بھی میں نے ایک بھی غلط بیانی نہیں کی اور وہاں پر جھوٹ نہیں بولا, کوئی اصول نہیں توڑا.
آپ کو پتا ہے لوگ श्री रविशंकर को, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नाउज़ुबिल्लाह उसे खुदा मानते हैं। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने श्री रविशंकर को गलत साबित किया, ये लड़का दरमियान में सदगुरु को लेकर आ गया। वो कहने लगा श्री रविशंकर तो नहीं, मगर सदगुरु ने आपके बहुत सी बातों को गलत साबित किया है, आपके बयानात को तो उन्होंने तबाह करके रख दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, अच्छा ऐसा हुआ है तो ठीक है, मेरे साथ एक मुनाजरा उसका भी अरेंज कर दो, मैं हाजिर हूँ, मैं सदगुरु से मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूरे एतमाद के साथ उस लड़के की तरफ उंगली उठाते हुए इंतहाई खूबसूरत अंदाज में कहा, मुझे पता है सदगुरु बहुत मशहूर शख्सियत हैं, मैं तैयार हूँ, बुलाओ उनको, मैं उनके साथ डिबेट करूँगा, उनके साथ मुनाजरा करूँगा। In India, many people, you know, Shri Ravishankar, he gets audience of 100,000. I debated with him, and you know the outcome of that. Have you seen that debate? What was the outcome? What? It wasn't as I expected. Sorry? It wasn't as I expected. Yeah. Oh, it wasn't as you expected. Yeah. But did I break any rules of the debate? Pardon? Did I break any rules of the debate? No. Did I not answer all his questions? Did he answer my questions? No. One of the most famous Hindu preacher in the world, Shri Ravishankar. Many people call him God. But sir, how about Sadhguru? I guess he destroyed some of your points, I guess. Sadhguru from the Okay. Foundation. Arrange for a dialogue, I will debate him. You arrange, I will debate him. Sadhguru is a famous person, ask him. I will debate him. There are some people who have... डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं अपनी तकरीर में हर बयान में हवाला देता हूं और साबित करता हूं कि कौन सी बात कहां पर, किस आयत में, किस चैप्टर में, किस नंबर के साथ सियाको सबाक से लिखी है, और मैं ये हर मजहब की किताब से मुतल्लिक कहता हूं जो कि मैंने पढ़ रखा है। मैं एक तालिबे इल्म हूँ। लेकिन आप मुझे बताएं, हिंदुओं का बड़ा स्कॉलर श्री रविशंकर है, क्या उसने अपनी डिबेट में, अपने किसी बयान में भगवत गीता या हिंदुओं की किसी मजहबी किताब से कोई हवाला दिया है? जबकि जब मेरा श्री रविशंकर से मुनाजरा था, उसमें आपने देखा कि श्री रविशंकर ने कोई भी हवाला दिया हो कुरान पाक की आयत का, भगवत गीता का या किसी भी मजहबी किताब का? जवाब में उस लड़के ने कहा, नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मैं तो 25 साल से हवाले दे रहा हूँ, आज तक किसी ने भी किसी भी हवाले को गलत साबित नहीं किया। तो आप खुद बता दें कि अच्छा स्पीकर कौन सा है, जो हवाला देकर बात करता है या फिर जो हवा में कई बातें उड़ाता रहता है, जिसका कोई सर होता है ना कोई पैर। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि श्री रविशंकर को कोई मुश्किल नहीं थी, वो चाहता तो एक पर्ची पर लिख कर आ जाता हवाला जात को, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने श्री रविशंकर के बारे में वो बात कही जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी तकरीर और बयानात की हकानियत और सच्चाई को बयान करने के लिए ये तक कह दिया था कि बहुत से हिंदू आकर मुझसे हिंदुओं की मजहबी किताब के बारे में सीखते हैं और वो कहते हैं कि आपके 30 मिनट के लेक्चर या 40 मिनट के लेक्चर में वो कुछ सीख लिया, पिछले कई सालों में हम नहीं सीख पाए। Many Hindus say, when you hear your speech, in 2 hours I've learned what I have not learned in 40 years of my life. But in my speech I give references. Did Shri Ravishankar give any reference in his speech? Even one reference he gave. Did he give a single reference, brother? In my speech, how many references were there? So who's more authentic, a person who gives a reference or a person who doesn't give a reference? He could have kept a chit. There's no objection. In a debate, you can have notes in front of you, right or wrong? I don't have notes. He can have notes. Ask if Shri Ravishankar will have a second debate with me. Will he have? उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, जाओ, हिम्मत है तो श्री रविशंकर को बोलो कि मेरे साथ एक और मुनाजरे में आए। आपको क्या लगता है वो आएगा? नहीं आएगा। मुझे पता है ना, अगर आप उसको $1 मिलियन भी दे दें, वो तब भी नहीं आएगा। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा तो आगे से ये लड़का कहने लगा, मुझे लगता है कि श्री रविशंकर आपसे दूसरी मर्तबा मुनाजरे के लिए तैयार हो जाएंगे, और अगर श्री रविशंकर तैयार ना हो तो मैं एक ना एक दिन जरूर आपके साथ मुनाजरा करूंगा और आपको हरा दूंगा। ये कहने के बाद ये लड़का हंसते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने देखने लगा, जैसे कि नौजवान लड़का किसी को बदमाशी करते हुए या कभी गुस्सा करने के लिए अपने जिस्म को मोड़कर आंखें उठाकर देखता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, बहुत जरूर आओ। आपके पास जब 20,000 से ज्यादा फॉलोवर हो जाएं, तो आओ मेरे साथ डिबेट करो। ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं,
ہر اس انسان کے لیے ہے جو مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ڈیبیٹ نہیں، یہ سوال و جواب کا سیشن ہے، تو کیا آپ کو میں نے آپ کے سوال کا درست جواب دے دیا؟ آپ مطمئن ہوئے یا کہ نہیں؟ جواب میں اس لڑکے نے اطمینان کا اظہار کیا اور سر ہلاتے ہوئے ہاں میں کہا کہ واقعی اس ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھے گئے مشکل سوال کا جواب مل گیا ہے۔ ذرا یہ مناظر دیکھیے۔ Ask if Sri Ravi Shankar will have a second debate with me. Will he have? Even if I give him $1 million, he will not have. I guess he will. But if he doesn't debate you, I'm sure one day I will. Yeah. Most welcome. The day you can get 20,000 people for your audience, I will debate you. Now what you can do, question answer. Did I answer your question or not? Yeah, you did. Thank you. Very satisfactorily. Yes. I'm very happy. Thank you for accepting it. And may Allah guide you. And I'll pray for you that you come to the truth, brother. Thank you very much. Yes, most welcome. یوں ڈاکٹر ذاکر نائک بڑی خوبصورتی سے اپنے بیان جواب مکمل کر چکے تھے۔ دوستو اس ساری گفتگو پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ لازمی اظہار کیجیے گا، ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ تو دوستو یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو کو اختتام کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے ہمارے نیا چینل ہسٹوریکل اردو لیب کو سبسکرائب کیجیے، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے، آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔